Andito po guys, andito po kami sa bundok. Tutulungan ko si Daddy magtanim ng dragon fruit. Wow! Tara, let's go! Ganito po yung paghahawan guys. Dito mo hawakan. Pag di nyo ka marunong, dito nyo hawakan. Ganyan guys. Ito guys, tinanim po namin. Yan, rambutan. Ay, mali. Dragon fruit pala. Yun. Ito, naghukay kami. Tulungan ko si Daddy maghukay. Tara, let's go! Tara na. Pag tinanim, may aanihin. Wow! Kayo guys, magtanim kayo para hindi kayong hinging-hingi. Nice! Yun. Ito guys, hindi ako masilan. Okay lang po yan. Kiu, kiu. Kiu, kiu. Kiu, 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 kiu. Ito guys, ganito po magtanim. Tara guys. Ayan pa yung ugat sa may ilalim. Dito po guys. Wow.